Jadi misalnya gini, KKN terlaris. Ya oke, sekarang lu mau apa? You cannot say KKN, ya masih I can say and I will say. But still, next is what? Jadi jangan depend on your last. You last week, now what? Bagaimana sih caranya create satu promotion untuk sebuah film sampai bisa menembus angka jutaan penonton seperti itu? Oke, kalau buat saya yang pertama adalah is not the promotion, it's the content. So kalau kontennya tepat, ya, saya dapat feeling, wah ini konten gila nih. Baru promotionnya works. So it's very much content then promotion. You can't promote, kita nggak bisa promote konten yang nggak sesuai atau konten nggak, you watch a movie sama apa ini, but you go and watch the movie because the hype, the promotion was crazy, you will win for the first few days. Like for the first weekend pertama itu kita akan menang, tapi long run-nya no. So KKN kontennya mendukung strategi kita promo yang out of the box juga. Out of the box banget sih, sampai ada semacam kayak rumah hantu dan sebagainya. How did you think of that? Actually, think is, as I said, sometimes kontennya bagus, jadi kita lebih liar pikirnya ya. Itu kalau kita ya, saya khususnya. Dan ini kali challenge kita kan di KKN, harusnya kita mau rilis 2020, tapi 2020 kita delay jadi 2022. Biasanya itu 2 tahun delay, more than 2 years. 2 years, 2 months, whatever. 2 years delay itu tuh biasanya film delay itu udah Lupain gitu dilupain dan udah ditulis bahwa ini film udah dead. Because film delay itu nggak gampang come back, ya. But in KKN was a different wave. Come back with 70-75% cinema occupancy, bisa jadi penonton yang terbanyak. Dan Pak Manu sendiri kan sudah ada di industri perfilman ini dari 2002 sebenarnya kan. To this day you're still growing, bahkan growing exponentially juga gitu. But how do you keep the consistency? Caranya untuk konsisten, karena makin kesini sebenarnya makin banyak playernya juga nih. Betul. Ya, MD udah 20 tahun, saya udah almost 27 years in this business. For me 20 years ini journey yang sangat penting. Kenapa? Konsisten and positioningnya kuat terus. Karena saya percaya mau be number one is easier than maintaining yourself. Jadi maintain itu jadi tantangan yang penting bagi saya. Bagi saya to maintain that you have to keep innovating, keep thinking. And if not, you are in the wrong business. So in fact, the longer you are, kita harus lebih matang, kita harus punya tim yang lebih kuat lagi and work with more young people. Jadi more experience and more young, because to tap to the millennials, so we have to learn what they are saying. Like at certain time kita jangan mau always give our views, because bagi saya gini, untuk buat konten orang umur 60-70 tahun masih bisa ya, tapi untuk learn what the 20s, what the millennials or what the Gen Z want, itu tantangan yang kita harus bisa communicate with them. Penting insting, penting communication with the right people, penting. Insting penting sekali. Karena tanpa insting, you don't know what to communicate with them. Kita nggak tahu cara tap mereka gimana. Ini kan sama aja kita lagi minta mereka ikut, you know what I mean? Iya dong. Itu kan kayak psikolog, jadi harus tahu. Nah, kayak tadi Bang Manos juga bilang, tetap harus bisa stay fresh, harus bisa tetap relevan, dan juga yang aku lihat dari MD ini banyak melahirkan bintang-bintang baru yang mungkin awalnya justru karirnya dimulai dari sini gitu. Then how do you see star quality in a person that dia bisa nih walaupun belum pernah ada namanya di mana-mana, but we can create that? First of all is kenapa I love creating
I love the analogy zero to hero. Yes. Ya, karena banyak orang ya nggak selalu sukses kan awalnya dari zero. So if you can tap there, the value will be more. And kalau mau ambil only the safe one, kita nggak regenerasi. So I feel kadang kita lihat tuh orang dari segi dia bisa menjiwai karakternya kayak apa. Ya di casting aja. Dia dapat, kita punya insting bisa lihat bahwa ini potensi chosen one, ya. It's a formula, but the formula nggak segitu gampang. Ada formula, ngerti nggak sih? Jadi nggak bisa saya repeat myself every time. It's a different way of looking at people. It's the look pasti, it's the soul of the person, cocok dengan peran, ya. Jadi sebenarnya ada banyak dan formulanya one person to another juga beda-beda gitu ya. Ya. Kembali lagi berarti ke Insting lagi. Kalau boleh jujur, insting itu sangat-sangat penting. Tapi balik lagi, jadi orang nggak ada insting nggak bisa dong. Enggak, insting kan bisa diasah. Jadi udah ngerti mau kemana. Thinkingnya always mau inovatif, bukan mau surviving. Kalau survival mode, our reaction, our actionnya bakal beda. Hasilnya juga beda. Masuk ke thinking nih kita akhirnya ya. Aku selalu tertarik untuk tahu the way successful people think. Dan kalau menurut Pak Manoj, apa sih sebenarnya pemikiran mindset, let's just say gitu, untuk orang milikin supaya mereka bisa successful like in everything? Saya selalu mindset is something kayak orang bilang, oh kita harus be positive. Itu benar sekali, saya setuju. Positivity helps the environment, helps yourself, very important. And confident level very important. Tapi kan kita nggak bisa pura-pura confident. Kita nggak bisa pura-pura make our mind. Enggak, itu saya udah tahu. Ya, kadang nggak harus, ya nggak bisa harus. Kitanya mau apa? Kita pertama believe dari soul roh kita. Kita mau apa? Itu mainnya prosesnya cepat sekali. Then your mind is like for me, if I want something, itu day, night, shower, eating, sebelum tidur, mikirin saya mau itu. Jadi itu kan di mindnya udah segitu kuat, saya mau. Saya mau sukses, saya mau dapat sesuatu, caranya di gimana. Mikirnya tuh ke sana. Apalagi energi kita tuh, oh, I want this, okay, leave it. Next, I want, you will never happen. Itu menurut saya. I want this, how much you want this? Lu mau ini, seberapa banyak, seberapa besar lu mau ini? Hanya segini, nah ini harus grow. Jadi balik lagi mindset begitu. Bukan, saya kalau mau sesuatu, itu mainnya tuh, bukan saya train my mind. Mind saya yang udah otomatis segitu strong mau. Padahal mau let go tuh nggak bisa lagi let go. Nah itu menurut saya itu formula. Now, you said about being confident, right? Jadi kalau misalnya kita mau sesuatu, harus benar-benar mau, and then we start also thinking hal-hal yang membuat itu jadi possible, jadi kenyataan instead of otherwise. Betul. Bukan yang tiba-tiba kayak pengen ini tapi takut itu. Betul. How do you eliminate fear? Eliminate fear is you put yourself, eliminate fear kan, fear is the biggest enemy, but fear is very important because fear sesuatu yang bikin kita jadi berani. Fearnya kan kalau gagal, ya kan kita fear for failure. Bagi saya failure is a road to success. Failure is just a matter of time to be successful. Nggak mungkin kita bisa sukses tanpa failure. Saya nggak percaya. Tapi bagi saya, no problem. Itu journey kita. Jadi how I train is, saya selalu lihat kalau udah di dalam terowongan yang gelap, mati, udah kayak doomsday terowongan itu. Tapi ada ray of light yang saya udah bisa lihat ray of light itu. Nanti terowongannya hancur, ada debu, ada berantakan. But if I can see that ray of light, itu udah saya punya confident levelnya naik. Bakal beberapa hari, ya mungkin bukan jam, tapi
kita belum bisa lihat ray of light itu. Nah, kita bisa survival instinct kita jalan dulu. Ada nggak sih Pak Manos punya satu experience yang you always remember gitu, going from that situations dan bisa overcome? Pandemic ini banyak ya instan di 2020, 2010, 2000 ada terus insiden yang besar yang change my ini yang downnya tuh down like oke lah, gue mulai dari posisi, maksudnya gini loh, gue mulai bukannya saya orang udah jadi, tapi kan kita mau naik, kalau kita drop itu kan kita harus terima di hati kita. Drop orang kan beda-beda, ada yang orang drop dari atasnya relatif ya, poinnya bukan di sana, poinnya waktu kita lagi down, ada momen yang kita lagi down itu tuh saya harus accept dulu. Oke, saya kayak gini. Balik yang dulu saya punya apa, sekarang ya udah saya mulai dari sini dulu. Tapi minimal saya punya I don't sell my soul to the devil. Ya. The minute I sell my soul means I sell my soul to the devil. Saya punya energi, I compromise on my belief. Saya tidak compromise on my belief, and saya harus turun dulu, drop dulu, situasinya begitu, ya nggak apa-apa. Karena once I compromise with the devil, which is myself or whatever, compromise sama values kita, belief kita, ya udah, you're a different person. Tadi Pak Manos bilang tentang accept first. Kalau misalnya lagi down, berarti accept like everything, right? All the feelings, situasi, keadaan, jangan dilawan gitu ya. I feel like banyak orang kesulitan justru di balik bagian itunya nggak sih? Waktu things change, you cannot accept it, akhirnya jadi... Betul sekali, jangan banyak orang, kita juga begitu. Yang nggak bisa accept, tapi saya mau move on. Jadi gimana move on? Lu nggak di posisi itu, lu udah di bawah. Your success is this, now you are going down. So you have to accept first, you are not this. That's what I'm saying. If you can ride along this, okay, kakak sukses, ini sukses, yeah, you ride along. But then hopefully not. Jadi saya udah cukup kopi pahit, pengalaman pahit. Jadi I learn from that mistake. But if you are there, accept dulu, nggak gampang. No. Dan saya berani ngomong karena saya sudah lakukan juga. Ya, mau ke keluarga, mau ke siapapun, teman siapapun yang kita bilang, ya accept dulu. Doesn't matter because what people see you. You have to accept yourself first. And if you can do that, means semua orang harusnya bisa, nggak ada masalah. Accept dulu. Terakhir, like you said as well tadi, after success, now what gitu? Setelah KKN dan sebagainya, what's next with MD Pictures? Oh, a lot. Banyak banget dari MD. I think a lot of this is I always say this line, this is just the beginning, but this is not the beginning. Ini point of where now the next level begins. So the next level begins means a lot of potential which I see now. One thing is, I see to become, I would want to be, ini kan udah a lot of B2B, now it's time B2C. In short itu dulu, I don't want to reveal that, apa tuh, udah. I think my what I've been waiting for, it will happen. Oh, sure is. I believe that. Yes, I believe. It is done, Yeah, right? it is done. The belief is there. And kalau saya orangnya suka change. Like I live for change. Jadi kalau kita udah berani change, gampang adaptasinya. Itu key sekali. Betul. Sebenarnya itu juga ya kadang-kadang comfort zone itu yang bikin kita jadi. Kalau saya comfort zone is danger. Yeah. And so for me, I don't like danger. Saya udah accept to change. Ngerti? Jadi saya udah move. Oke, aku akan adapt that one. Start the change. Pak Manos, last but not least, untuk yang lagi nonton kita juga sekarang, what do you have to say for them? Like, if you can inspire people
what would you say to them? I don't know if I can inspire, but if I have said who I am is, I believe in that philosophy. What I said, I'll just repeat: change, persistent, never give up. And I have those kind of things, and I have a very good saying over here. Ya, ini benar banget, never give up. Ya, jadi benar-benar apapun kita ada, never give up. Want it now. Itu kata-kata saya yang tanpa saya sadar saya selalu ngomong itu. Dan no free lunch. Jadi kalau kita punya filosofi ini, itu kan kayak asik gitu. Jadi kita udah siap. So balik, if we have that attitude, berani terima change, ya gampang. Semua kita bisa sesuaikan diri. Amazing. Kayaknya kita harus sudahi di situ karena ini udah bagus banget kata-kata last words-nya ya, Mama. Thank you so much for having us Thank here. you. Really appreciate it, and I had so much fun. Thank you, me too. Ngobrol dan juga Thank you. belajar. Terima kasih. Kita belajar tiap hari. Belajar setiap hari. Hari. Dan kita tunggu tuh tadi apa yang Oh, yes. segera keluar. Yes. We'll be ready. Wow. For it. Yes, you should be. That celebration. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you. Sama-sama.